Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. Au cri de ma prière. Fidèles auditeurs de Radio Maria, bonsoir et bienvenue à notre émission Nos amis du purgatoire, émission au cours de laquelle nous parlons de la dévotion pour les âmes du purgatoire, de la vie après la mort, de l'au-delà, du jugement particulier, de ce qui nous attend après notre mort. Au microphone, vous avez Nathalie Bouelassa et à la réalisation, notre frère Ghislain Ingouya. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du scandale. Le scandale et ses conséquences après notre mort. La parole de Dieu que je vous propose se trouve dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 18, le 6e verset. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Baya ya luzolo, bubuya ina émission abeto nos amis du purgatoire, betke zonzila, mambu ina ke buisaka bampangi na masumu. Yiki muke sala, muke zonza, yina ke salati bampangi kubwa na masumu. Ni na betke na kutanga na Matthieu, chapitre 8, verset 6. Yina mfumu Yesu ke na kuzonza ti, muntu ni muntu yina ke buisa bampangi na disumu. Yakele mbote ti bakukanga yandi ditadi na laka, balosa yandi na maza ya mubu. Samti yandi kena kubuisa, to yandi kena kundanta bampangi na nzila ya masumu, na njiatulu ya yandi, na nzonzolo ya yandi. Tout péché de scandale est contraire à la charité. Et le scandale est un péché mortel, confère Matthieu 18, verset 6. Que peut-on dire du scandale? En règle générale, le péché de scandale existe lorsqu'une personne incite directement une autre personne à faire une chose qu'elle ne peut faire sans péché. Par exemple, inciter une personne au blasphème ou au parjure, à l'ivresse, etc., même si la personne induite à cet acte est habituellement disposée à le commettre. Disumu ya scandale niki. Bake na kuzonza na betoti, muntu ke kubwaka na disumu ya scandale, na ntangu inanike na kubuisa bampangi, na kusala mambu ya yimbi, na njiatulu ya yandi, na nzonzolo ya yandi, yanike na kubuisa mpangi na disumu. Kana mpangi me kusala, yina yanike na kuzonza, yina yanike na kulomba, yan mekubwa na disumu. E na wapintangu betlenda kuzonza ti skandal ke kuna. Na ntangu ina betke puse mpangi na yina bake bokilaka blasphème.
kumonke buzitu, kukondwa buzitu na nzambi, kufinga nzambi. Par exemple, Mountine maison de nzambi kélevé. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. C'est pas parce que ben que discuter, il y a quelque chose qui prouve une existence ya nzambi. Il y a que simba ve parce que y a la conviction yandi nzambi ikélevé. Nantangu il y a engagé discussion na yandi, il y a poussé yan na ku blasphémer. Donc ninge mutke convaincu que nzambi kele fana kusala nyonso na kueviter timpangi na kubwadiaka na masumu. Yina ni blasphème. Maintenant parjure ini yina betke pousse mpangi ngebe zabti yanike na kuvunaka mengeke zone yandi jurer na nkumbi ya nzambi. Jurer ma première communion. Donc yando sike na kuzunzaka au nom de Dieu. Ma première communion, tout en sachant que il est dans le mensonge ou elle est dans le mensonge. Nge aussi ngeme zaba mengeke na kupuse yandi. Tian basi sakumbu ya nzambi na diambu ya luvunu ni na bake boklaka parjure. Par exemple, ngeke na ngeme sumbil muntu malafu yake mbote. Mais pesi yandu bouteille mosi kusumbili yandu ve 10 bouteilles parce que ngeme zabti na 10 bouteilles na yanke soule e kana muntu me soule yanke vandaka jaka na buzitu ve. Yanke respecte dia bapangi ve, yanke ziti sampe ve nzutu ya yandi mosi. Beno imagine muntu meku noa 10 bière. Wapi nzonzo lolenda kuvanda diaka na yandi. Même si ngeme zaba ti yanke soulard. Yanme lomba nge 10 bouteilles de bière, ngeme sumbili andi yawu. Ngeme kubwa na disumu sam ngeme zaba effet ya ba 10 bouteilles de bière ina na comportement ya imuntu ina. Yanke soulard yanke na habitude ya kunuaka menge me pesa diaka yandi occasion ya kubwa na disumu ina engeke na ku contribuer na disumu ina yanke na kusala. Selon saint Thomas, le scandale est une parole ou une action mauvaise en soi qui cause la ruine spirituelle d'autrui, comme lorsque quelqu'un ordonne, demande ou conseille à quelqu'un de commettre le péché. Il n'est donc pas nécessaire que le prochain tombe réellement dans le péché. Saint Thomas Kenakuzonza na betoti scandale ni diambu ina ngeke sala na nzonzo loto na nsalulu yange yina kele mbote ve e yake na kubuisa mpangi na disumu na ntangwi na ngeke na kulomba na mpangi kima yina ke buisa yandi na disumu tongeke na kulomba na yangu ngeke na kukonseye yandi mambu ina ke buisa yandi na disumu. Yina ni disumu ya scandale ngeke na kusala. Ngeme zonza. Même si mpangi me kusala ya uve, ngeme kubwa deja, ngeme tuke na kulomba. Diambu yina, ngeme kubwa deja na scandale ya disumu. Muke baka mwa exemple, mutini betke zinga kana kati ya bamabundu ya beto na l'église. Kana ngeme talati, ngeke convaincu, ngeke na ba preuve. Tiba mfumu ya dibundu ke kujambongo ya dibundu. Singe zolve kufuta ba cotisation, ngeme vandi nge sui, me kusoso ve tiba mpangi ya kakampe kota nandia tuluina. Nantangu ngeme na kusonza bake diaba mbongo. 3 points de suspension, ngeme ajouter qui me ve. Me munti nike na kuwange, si yando sike ve ya kusikama, yandi ke kubwa na disumina intel maison zati bake diambongo bamfumo ke diambongo. Donc 3 points de suspension, moun aussi muke futa diaka ve ba cotisation. Ngeme tukena kulonza ti bake diaba mbongo ngeme kubwa na disumu ya scandale. Na yina ngeke na kupuse bampangi na kudesobéir na kutumama na ve na règlement ya beno ya dibundu. Nge mekubwa na disumu ya scandale.
Et peut-être talaka ya bambala mingi. Mais on a l'impression que nous ne mesurons pas la portée de nos paroles, de tout ce que nous demandons aux autres. Betke bouillis sabampangi, surtout si betke na moi autorité devant les autres, betke bouillis sabampangi na di sumuyi na ya scandale. Baya ya na manima ya nzimbu ya betke lenda ku continuer émission ya betu. Matondo ya Gislin Samuna Nzimbu yai bayaya betka na kulanda émission ya beto nos amis du purgatoire et bobi ya betka na kuzonzi la diambu inabage bokilaka le scandale. Le scandale ni ku pousser bampangi kubwisa bampangi na masumu na banzonzolo na bansalulu ya beto. Muvani mebaka exemple ya bamambu betke bwabanaka na kati ya bamabundu ya beto na l'église. Ngeke pousse bapangi ba futa ve ba cotisation ba maisons apostolat menge mutke na kuzola ve ngeme kum na ko ya opposition ngeke so society ba ya kak vanda na manima yange ba yaya betke zola ku laki city betke na autorité ba pangi ke ku wa beto na yin betke na ku pousse ba na ku désobéir na bureau ya dibundu betke zimbanaka tibetke na kubwisa bapangi na disumu et c'est un péché mortel parce que bureau ina batula kakuna bweso ya nzambi ke lutaka à travers baou kana betke na ku désobéir betme ku bona disumu et certains vont même jusqu'à pousser les autres à désobéir aux prêtres. Curé Mezonza tel jour betke na qui salue à paroisse aucun groupement ne va se retrouver na kusambila ngeke zonza betke na katia neuvaine faut bet salle prière autorité ya curé ngeke na kubafoué yao yake disumu ya scandale ngeke na kuzaba ve yiki yalenda kunati nange na luzingu yange ya ngeke tete moyo mais surtout na manima ya luzingu yange awana ntoto. Et ba ina nyoso ngeke na kunata na nzila ina ya désobéissance ba upeke talampasi samunange mutuke na kulakisa bau nzila ya yimbi. Par exemple ke mingi ina betke bwabanaka na kisalu na makanda mais surtout scandale ina. C'est plus grave encore au niveau de l'église, na kati ya ba groupement ya beto. Nous prenons tout à la légère. Amfumi ya batula ya muke da kuzola ya anve. Donc pendant tout son mandat, muke boudé yandi, muke saboter ki salue yandi. Yake ki salue yanve, yake ki salue nzambi. Sabotage ngeke na kusala yina na kati ya dibundu. Ngeke na kusala ya contre nzambi parce que yake veut que ça ya président ya groupement ya modérateur ya groupement yangi
Il y a qui saluent ya bureau V. Ils sont là pour un moment, ils partiront. Une autre équipe viendra. Kanange zola kuvanda mfumu vingi lantangu yange pour que nge kusala. Mini nzambi mutke tulaka na mantwala. Kuso save kuluta na ngolo yange mosi. Comme nge luta ave na bas élections, ni kunge na kupuse bampangi à la désobéissance. Au scandale na katia di bundu. Bet zaba de quoi je parle. Na ba groupement ya beto. Bet vanda na ba groupe ya opposition. Parce que bet men le bureau mis en place. Bet que na ko saboter. Ah ba ke vanda ku na même que tal côté ba ke sala. Ya ke ki salu ngeve. Ngeke na ko satire ngemo si malédiction ya nzambi na nzutu yange na luzingu yange. Et malheureusement ngeke na ko entraîner pe bampangi na nzila ina ya yimbi. Yina ngeke na kunata na ntiatulu yange. Baka na kusonzi na betote tout péché de scandale est contraire à la charité. Nantangu ngeke na kusal péché ya scandale, balen zonzi diave ngeke na kuzinga na kati ya luzolo ya bampangi. Sika yina luzolo kele scandale lenda kuvanda diaka ve. Samti scandale ya kele ve mbuma ya bas œuvre ya charité na katikati ya beto bantu. Ni kuna baya ya betke kota na témoignage ya beto ya bubu yae. Ce témoignage est écrit par l'abbé de l'Agneau. Nabayina zola kutanga ya batape abbé de l'Agneau na Google mabaketanga sur le scandale. Sœur Anne-Catherine Émeric, priant très souvent et faisant de grandes pénitences pour les âmes du purgatoire, eut de nombreuses apparitions. Elle explique: j'ai vu notamment le châtiment de ceux qui, appelés par état à sauver les autres, préférèrent leurs aises et leur repos, disant: je me contenterai d'une petite place au ciel. Ils ont eu à souffrir des tourments indicibles. Ils sont condamnés à voir devant eux toutes les âmes à qui leur assistance fit défaut, avec les conséquences de leurs péchés. C'est un drame qui les déchire continuellement, car d'une part, ils ont un désir dévorant d'agir, de les aider, et d'autre part, ils restent paralysés, impuissants. Un évêque refusait de voir la bienheureuse Jeanne de la Croix parce que un jour, suite à une inspiration divine, elle lui avait fait de charitables remontrances. Cet évêque négligeait parfois ses devoirs. Il mourut bientôt. Une nuit, il apparut à Jeanne de la Croix. Il avait des chaînes de feu à la bouche. Il était humilié au-delà de toute expression. Et comme il ne pouvait pas parler, ses soupirs manifestaient la grandeur de ses tourments. Derrière lui suivaient des âmes qu'il avait portées au péché par ces exemples de relâchement. Les démons l'environnaient et le tourmentaient de 1000 façons douloureuses et humiliantes. La bienheureuse Jeanne en fut consternée. Bayaya, na témoignage yai. Bake na kuzonzi la beto, Sœur Anne-Catherine Émeric, yan vandi sambila mingi sam na bilunzi ya purgatoire. Et nzambi vandi pesaka yani mpe ba vision mingi ba apparition ya bilunzi ya purgatoire. Awa yan kana kuzonzi la diambu yan buabanaka. Yan metala bayina nzambi sola kasamna kuvukisa bilunzi. Bavani négligé qui salue à baou.
ba vandi pema donc ba vandi sal kak moi ndam tia il suffit moku dzwa moi place na Zulu moi place ya fieti kwandi na Zulu donc ngeke na kusala ngeke na kudiata na nzila ya Nzambi en mettant des limites a musal kak ya il suffit moku dzwa moi place na Zulu ba vandi zonza na bet na l'école ti kana ngeke na ku préparer bac salongolo il faut nge viser nge vanda admis du coup et nantangu ngeke kudzwa mwa ba fai ngeme kuisku bois admissible ngeme vuka mais si ngeme prévoir ti il suffit mu vanda admissible nantangu ngeke bwana ba matière ya kaka yake vanda grave na ngeme kuma échouer et yina ni erreur bet minke salaka ti suffit mu kudzwa mwa place na Zulu ni na ke salaka ti bet kupesa bet kusala ngolo mingi ve na nzila ya Nzambi yani kana kuzonza ti bayini vali zonza il suffit mu kudzwa mwa place ya fieti na Zulu ba vandi tala mpasi ya kulutila indicible c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire yindi ngelende expliquer ve ba vandi tala mpasi ya kulutila na purgatoire et Nzambi vandi la kese bawu bilunzi ya bayina nyonso bakubwisaka na disumu ya scandale. Par exemple, nantangu nbavani zonza beno futa ve ba cotisation bamfumu ke kudia mbongo ba mosi bamefuta ve bayina kuwaka ba unakati ya dibundu ba umpeme manga kufuta ba cotisation ni kuna sœur Anne Catherine Emery ke na kutala bilunzi yina buisaka bampangi na scandale na manima ya bau bayina babuisaka na disumu yina ya scandale e ya vani talisa bau mpasi samti bame bakulati na ntangu yina banti yake na kutala mpasi samti mubuisaka bau na disumu ya scandale bake na nsatu ya kupesa bau maboku me bake na kulenda ve parce que bau mosi mpe ke na boloko yina ya purgatoire bayaya yake mpasi mingi ba mambo mingi betke salaka samti bet me kuzaba ve kana Nzambi me kulwengisa beto betke na ba mipelo betke na bayina ke na kulakisa beto nzila ya kulanda beto vanda na humilité ya kunzima ba enseignement yin bake na kopesi beto bayaya betke vutuka diaka na manima ya talatala samu na mwanzimbu. Bayaya sœur Anne Catherine kena kuzonza ti yan metala bayina vanitala mpasi na boloko ya purgatoire samu na disumu ina ya scandale ena manima ya bao Nzambi kena kulakisa yandi bayina babuisaka na disumu yango ntime kena kusalba pasi ti bao yai bakena kutala mpasi samu na munu mais moun mosi moyen ya ku aider baou ikeleve samti moun aussi mukana kati ya boloko yina ni kuna yan kena kuzonzila jaka vision ya kaka yan talaka Monseigneur Vandaka na purgatoire samuti Sœur Jeanne de la Croix salayan des remarques Nzambi me luengi sa sœur Jeanne kwenda zonza na Monseigneur Diambu yai yan me kwenda yan me zonza na yandi yan me manga yan zola vekuwa mambu na la sœur zonza na yandi na manima Monseigneur me kufwa e Nzambi ke filisa yandi na sika ya sœur Jeanne
kwenda na sika ya yandi yandi ke sambila samunange ni kuna nke kutalana na Sœur Jeanne yan vandaka na ba chaîne ya tia na inwa yan vandaka na mpasi ya kulutila moyen ya kuzonzi kelve sam na ba chaîne ya tia vandana na yan na inwa mais bakri nan vandi sala ke na kulakisa na Sœur Jeanne de la Croix yan ke na vrai pasi na boloko yina e na manimi ya yandi vandaka bilunzi ya bayina nyonso landaka yandi na skandali ni vandi sala na yina vandi luengisa bimeme ya nzambi ve na kudiata mbote na nzila ya nzambi donc yan moske na kufuta sam na masumu yango e na manimi ya yandi yan mekwisa kutalana na bayina nyonso kubuaka na disumu yina ya skandal samu na yandi ni kuna Sœur Jeanne me kusala témoignage yina awa baka na kuzonzili beto monseigneur baka na kuzonzili beto mipelo ina fana kulakisi beto nzila mais beto mo simpe betke na conscience betke na discernement yina ke salati bet mezaba yiki kele mbote yiki kele yimbi na ntangu muke na kulomba na bampangi na kudesobéir na bureau ya dibundu momezaba ti yakele yimbi mais muke na kusala yaou par orgueil, par égoïsme, je ne peux pas dire par ignorance parce que je connais les conséquences. Ngeke na kusalaka menge mezabati yake yimbi e bambala mingi mpe na bamambo ke lutapa na makanda ya beto nge mutu basisaka mufwiri na bansana inbi kaka kasi yange to kibusi yange samti inzo ina ntangi abaya kuvandu kuna mekumanisa abafana kukwenda ya mekuma yange ya beno famille ben me bingis veuve na ba bana les orphelins se retrouvent dans la rue mama ke na moyen ve to famille yani ke na moyen ve ya ku entretenir babani na babani akake na kuenda diave na l'école mutni mutke kwisaka wanantoto nzambi mezaba destiné ya yandi kana nzambi zonza kati mwani yake vanda enseignant mwani yake vanda médecin ngeme basisa babani na mamu tuzola vana inzo ina yan tekisi mwa makala na kudikisi babani il faut yan sos dia mbongi yan ke kwende louer studio na kuvana na ban 5 babani ni kana kwenda diave na l'école parce que ben kana kusoutenir ve na manima ya lufwa yange yaya ngeke zaba ku rendre compte nzabe ke demandenge ba compte na diambo nge salaka na bazorphelin na veuve nge basisaka nzambe ke lakisinge mwani ai singe basisa yandve yanzola vandve bébé noir mwani ai sibe na abandonné ki yandve yanzola vandve fille de la rue ba conséquence ya luzingu ya bana yina nto ya veuve yina nzambe ke na kulakisa nge yao esika yina nge kele na boloko ya purgatoire yake talisa nge mpasi c'est une torture de voir les conséquences des actes qu'on a posés et souvent délibérément hein parce que l'engé na kwen bingis veuve l'engé na kwen bingis bas orphelin nge mezaba tiake yimbi parce que si ba sal nge ya nge ke talimbi si ba sal na baba nge ke talimbi minge ke na kusalia quand même et bet mezaba ti bet nyoso kele na kati ya diambu yina ya vande ba païen ya vande ba chrétien bet nyoso ke na kati na ba veillé ya beto les bêtes que demander 2 millions à la veuve, bêtes que vanda ba chrétien. Président ya conseil paroissial, modératrice ya suffrage, modérateur ya Saint-Michel, catéchiste, bêtes nyoso ke na kati, na kubingisa ba veuve, na ba orphelin, na kutalisa ba belle sœur pasi, bêtes nyoso ke na kati. Et nous oublions que nous sommes des chrétiens. Nous oublions qu'il y a un jugement qui nous attend parce que rien ne se perd. Nyoso ya yimbi ne betka na kusala na bapangi nzambi ke lomba beto ba compte na yao ki lumbu beto ke kufwa
E ya kaka betre banda kufuta yao awa na ntoto. Me mingi veke zabati mpasi yai mukena kutala c'est parce que musalafa so yai. Mingi veke zabaki yao. Kaku kunyongo betre nyonga yiki musala na nzambi na kutala mpasi ya faso yai. Me si nzambi me permettre ya na luzingu yange yan me zaba samu na yiki. Ni beto ba chrétien mutkena kuvanda na bandia tulu ya imbi na kati ya ba makanda na ba quartier. Nantangu yayi, on pourrait dire qu'il est difficile de trouver un athée parmi nous. Bet nyoso même si ngeke catholique ve ngeke sambila na armée du salut ngeke na ba évangélistes ngeke na assemblée bet nyoso ke na kusambilaka. Et c'est la parole de Dieu qui vient vers nous. Ya ke veti ngeke vingila ngeke fungu le Bible pour que ngezab mambo ya nzambi. Même quand tu n'as pas envie de l'entendre, elle vient vers toi. Na balbal ngeke waya, na katia zandu ke na bayini ke na kulongaka. Na katia bus ngeke na kuwa mambo ya nzambi. Donc beto nyonso, la parole de Dieu est maintenant à la portée de tout le monde. Moutve zonti muzabave. Ngezabave ce que disait la Bible. Mais ta conscience te dit que ce que tu es en train de faire est bon ou mauvais. Ba raison yina na mantwala ya nzambi na kilumbu ya jugement particulier yange yake vanda ve. Yake vanda ve. Parce que même moi ne fiotlan que salama mbo imbi yange zabati diambi ya mukena kusala yake imbi. La plus forte raison beto bas adultes. Ni kuna bayaya betpekitala wapisika ke nataka beto le péché de scandale. Bet mosketal pas na yaou e bayina bet me buisa na disumu yina pe ba umpe ke na kutala mpasi ba ubaleni zonzo veti ninge mutu buisa muno parce que nge osinge vana na possibilité ya kumanga na kusala disumu yina na kulanda mambu yina nvanizo nange kana mpanga mezo nange tiba mfumu ke kudiambo nkufutve mengeleni zonzo ti asiba ke kudiambo ngiyinba yametal ba na nzambia bawo. Mais mounou comme règlement que kuna moufa na kufuta ba cotisation ya mounou futu ba cotisation bas activités ya groupement bureau diocésain maison bet ke kwenda salo kuna nge kunge kezo mutu feke kwenda veye ke kuna mutu feke kwenda kuna e beno si benike na kuwaka. Mais vous avez une conscience benike na kulandaka ben fana kuvanda na discernement. Yiki nge kuza sali na dibundu nge kuisa na dibundu na kukota na kon ya opposition una kulande règlement ya dibundu bayaya beto nyonso muti ni mutu na kati ya tima yandi kumedite na jambu yayi ya péché ya scandale betke buisa kampe babani ya beto na disumu yina ata betke zonza ave mais par notre exemple betke na kulakisa babana ya beto nzila ya munimi nzila ya kutonga nzila ya paresse na nyonso ina beto mekuzaba ya luzingu ya beto matondo na beno nyonso mekulanda munu vandaka kintwadi na beno Nathalie Bwelasa na micro e na manima ya talatala mekuvanda ya Gislin ina metula beto banzimbu yai. Kananzambi zola betre vanda diaka kintwadi na vendredi na kekwisa na thème ya kaka ina muke sola samu na beno. Donne-leur Seigneur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos Amis du Purgatoire. Je prie vers toi, Seigneur. Présentée par Nathalie Bwelasa. Seigneur.